आमे तमे जो कहूचे ये कौन होची ना आज आमे चतुष्पदा ब्रह्मव्यापी उपरे आलोचना करवा। ब्रह्म ब्रह्म कोठ अछि हमर ब्रह्म गगन शिखरे गोला हाट परे गह गहनाद शुभई तईरे ध्वनि की जगी ध्याई मूर्धनारे रख। आज्ञा आज्ञा चक्र होला इथे लंबा होई बसी जोग माया चंचल मन कुहुना सारंधे रख। हजीव बासना नथिबटी देह देख चतुर्धांगुरती रे जोगींद्र आ धूल शून्य उद्धव चतुर्धांगुरती होती। शंख मुखरे रहा शंख नासारे गदा आखिरे चक्र कन्नरे पद्म। से ब्रह्म को जाना चारिटी मुद्रा सिद्ध करने को हम और जे सिद्ध करे से सिद्ध जोगी। आज्ञा चारिटा मुद्रा है चाचरी खेचरी उन्मनी अगोचरी। आज्ञा से ब्रह्मंकर महिमा को ब्रह्मा चारि मुखले गान कले। ब्रह्मा से ब्रह्म पुरुषर महिमा को पूर्व मुखले गान कले। हरे मुरारे मधुकैठवारे गोविंद गोपाल मुकुंद छन्दे। हरे मुरारे मधुकैठवारे गोविंद गोपाल मुकुंद। श्री गुरु आज्ञा कहला रूप वेद रूप बोले बाक शास्त्र कहवा गाइबा बोले ए सब होला रूप वेद। तापरे गाई गाई हल्ला हो नहीं है हल्ला कौन करियो तुम्हें पड़ो। आज्ञा तुम्हें पड़ा हला सामवेद। आज्ञा सामवेद हला हर विरंगी सुनाशिल ए सामवेद गायन कले पृथ्वी अस्थिर हम बासुकी जल अग्नि पवन समस्त अस्थिर हे। सामवेद तत्व एभली अच्छी जो सामवेद को किए साधना करते गरुड़ हनुमान ध्रुव अर्जुन प्रहलाद मार्कंड सनक से कि वेद श्याम वेद माने योग शास्त्र आउ देवदेव महादेव श्याम वेद साथी जोगी होगले। निस्तंत हुए कांते बसबू ध्यान बड़े जिणीबू षढ़ई जाक ज्ञान बड़े मन को निरोधी नहीं वायु संगे मिशी साधु तू समीर को बिंदु घरे पशी महाब्रह्मण देखू हे पशबू जे किए पशब से आम देह किए पशब प्रभु मंदिर को ये हो आम देह किए रजा सी पशब आम रजा किए मन ना मन जब करू सरू तेज पाइबू हेले मन कौट अच्छी आम देह मन कौट अच्छी आखि जार नहीं तार मन कौट अच्छी कान एणु आम देह 14टा इंद्रिय अच्छी कर्म इंद्री 5 अंतर इंद्री 5 ज्ञान इंद्री 5 अंतर इंद्री 4। कर्म इंद्री है पाद पानी गुह लिंग मुख। ज्ञान इंद्रिय है बाक कहवाटा आध्यान शुणवाटा शुंगाटा दृष्टि देखाटा श्रुत शुणवाटा और श्लोक बोले संबरटा। आउ 4टा इंद्रिय अच्छी गुरु कहले गुरु थे से हूँ मन बुद्धि चित्त अहंकार। मनर घर कोठे ना आखिरे अच्छी मन को जब करू सरू ना हेतु के मन को अंत आग पछ कर बाहर त्रिगुण मारी 1 2 3 4 8 आखड़ा को 8 आखड़ा कौन ज्योति चक्रभ्य नमः शून्य चक्रभ्य नमः आज्ञा चक्रभ्य नमः कंठ चक्रभ्य नमः लाभी चक्रभ्य नमः लिंग चक्रभ्य नमः गुह्य चक्र ना 8 आखड़ा को ताहले ब्रह्म चतुष्पदा तारी भेद आउ तापर गला जो आउ गला कौन रूप श्याम यजुर्वेद। यजुर्वेद को ना चक्षुरे
ଆମେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ମିଳନରେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେହ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଶରୀର ମୋ ଆତ୍ମା ସହିତ କେବେ ମିଳନ ହବ, ମୋ ଆତ୍ମା ସହିତ ମୁଁ କେବେ ମିଶିବି। ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ନା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ। ଇଏ ବେଳା ତାପରେ ଆଜି ଆମକୁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ବତେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ହେଲେ ଚାରିଟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେତୁଟା? ଚାରିଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କଣ କଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ? ଆମେ ଯୋଉ କହୁନେ ତାର ଅର୍ଥ କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ମହାବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ସହସ୍ରାର କମଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାକୁ ସପ୍ତ ଫଣି ଆବୃତ କରି ଶେଷ ଶଯ୍ୟା ଜଳଧି ଶୟନ ବାହନ ପନ୍ନ ଗାଇ ଗରୁଡ଼ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକି ବସି ସେ ଅନନ୍ତ ଶୟନର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ଆଜ୍ଞା ସେହି ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚାରିଟା ସେ ଚତୁର୍ଥ ମୂଳଟି ହେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହାତରେ କଣ ଧରିଥିଲେ? ପଦ୍ମ। ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ଚକ୍ର, ଗୋଟେ ହାତରେ ଗଦା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ। ସିଏ ଧରିଥିଲେ କି ନ ଧରିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିନେ, ରୂପ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସିଏ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ସେଥିରେ କଣ ମୁଁ ଧରୁଛି ଦେଖେ, ଦେଖେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ବୁଲୁଛି, ଗଦା ନାକର ପବନ। ଠେକାଟା ମତେ ତୁ କଣ ବୋଲେ, ନାକର ପବନ ଯେତେ ବଳିଆର ହବ ଦେହର ସେତେ ତାକତ ଆଇବ। ଏଣୁ ସେଟା ହେଲା ଗଦା, ମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ଏ ଚାରିଟା ଆୟୁଧରୁ ଚାରିଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇଛି। ଚାରିଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ପଦ୍ମଙ୍କରକୁ କିଏ ସେବା କଲେ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଲା କି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ? ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତାଙ୍କର ତିଳକ କେମିତି? ନା ବିନ୍ଦୁ ଟୋପା। ଆଜି ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ କେତେ ଜଣ ଟୋପା ନବୁ, ନାମ ନବୁ, କହୁନେ? ଏଣୁ ଆମେ କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହେଲେ? ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆୟୁଧ। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆୟୁଧ କଣ? ଚକ୍ର। ଯୋଉଟା ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ସେବା କଲେ? ବ୍ରହ୍ମା। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତାଙ୍କର ତିଳକ କେମିତି? ଏମିତି ରାମାନନ୍ଦୀ ତିଳକ। ତାପରେ ଗଦାକରକୁ କିଏ ସେବା କଲେ? ସନକ ଋଷି। ସେଟା ହେଲା ସନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତାଙ୍କର ତିଳକ କେମିତି? ଏମିତି ନାସାକୁ କେଶ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଗୌରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେ ହେଲେ ସନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖକରକୁ କିଏ ସେବା କଲେ? ରୁଦ୍ର। ତାଙ୍କର ତିଳକ କେମିତି? ଏମିତି ଶିବ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏମିତି କପାଳରେ ଭାଗବତ ତିଳକ। ସତନା ମିଛ? ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହଇରେ ଏ ଯୋଉ ନିଶମ୍ବଳା ଦେଖାଉଛୁ, ତୋ ଗୁରୁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆମର ଏଠି ଦେଖିବୁ, ଆମର ନିରାକାର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଦବୁ। ହଇରେ ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖେଇ ହଉଛେ, ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଗହଣ